सऊदी अरब पर हमले शुरू हो गए। मोहम्मद बिन सलमान ने फौज को बड़ा हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान की मदद सऊदी अरब की जरूरत बन गई। सऊदी अरब की फौज को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान का दुश्मनों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का ऐलान। शाह सलमान ने राहील शरीफ को शाही महल में बुला लिया। पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब रवाना होने की तैयारी करने लगी। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब इस वक्त हमलों की लपेट में आ चुका है और कैसे पाकिस्तान अब सऊदी अरब की मदद करने जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब पर क़यामत टूट पड़ी। सऊदी अरब के दुश्मनों ने मोहम्मद बिन सलमान का जीना हराम कर दिया। पाकिस्तान की फौज को सऊदी अरब में रवाना होने का हुक्म। शाह सलमान ने राहील शरीफ को बड़ा टास्क दे दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की ज़रूरत बन गए। सऊदी अरब ने इमरान खान से मदद मांग ली। पाकिस्तान की फौज ने शाह सलमान को बड़ी ऑफर कर दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आने लगे। सऊदी अरब के वली अहद की जानिब से जारी किए जाने वाले हुक्म ने अरब ममालिक को लर्जा कर रख दिया, क्योंकि सऊदी अरब में सिक्योरिटी नेशनल सेंटर ने साइबर हमलों से मुतल्लिक हाई अलर्ट जारी कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी नेशनल सेंटर ने मुतनब्बा किया कि कंपनियां अपने सिस्टम अपडेट कर लें, बसूरत दीगर साइबर हमले हो सकते हैं। सेंटर ने 2 सऊदी कंपनियों का नाम लेते हुए उन्हें खसूसी तौर पर अपनी वेबसाइट के सर्वर्स को अपडेट रखने का कहा है, क्योंकि साइबर के बड़े हमलों के इम्कानात हैं। साइबर सिक्योरिटी नेशनल सेंटर के मुताबिक हैकर्स वेबसाइट में खामियां तलाश करके इन तक रसाई हासिल करते हैं। सेंटर ने बताया कि सर्वर्स अपडेट न होने की सूरत में हैकर्स महफूज फाइलों में तरमीम के अलावा दीगर खुफिया राजों तक भी पहुंच जाते हैं। साइबर हमलों से बचने के लिए एहतियात अपनाएं। कंपनियों को मशवरा दिया गया कि सेंटर के इंतबाही पेज को भी फॉलो करते रहें ताकि नई सूरत हाल से बाखबर रह सकें। दोस्तों, हालिया दिनों में हालात बहुत तेजी से तब्दील हुए हैं। सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान ने जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर को पाकिस्तान का सफीर सऊदी अरब में तैनात किया, जबकि दूसरी जानिब 2 दिन पहले सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर एक बड़ा मिसाइल हमला इत्तहादी अफवाज ने नाकाम बनाया है। और कुछ दिन पहले भारत की जानिब से तेल की कीमतें बढ़ाने पर भी सऊदी अरब से नाराजगी का इजहार किया गया। दोस्तों, इन तमाम मामलात का आपस में बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी बहरिया के सरबराह चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। इस दौरे के बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के होश ठिकाने लग गए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब के शहर रियाज में होने वाले मिसाइल हमले की। याद होगा कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में होने वाला हमला कोई गैर मामूली हमला नहीं था। इससे पहले भी हूसियों की जानिब से काफ़ी मरतबा हमले किए जा चुके हैं, लेकिन रियाज शहर में होने वाला ये हमला गैर मामूली है। अभी तक हूसी बागियों की जानिब से इस मिसाइल हमले की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की गई। तो नाज़रीन इकराम, इसका मतलब ये है कि दरमियान में कोई ऐसी ताकतें हैं जो सऊदी अरब को जंग में धकेल कर एक नई मुश्किल में डालना चाहते हैं। दोस्तों, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रियाज शहर में होने वाले हमले से बहुत ज़्यादा डर गए हैं, क्योंकि हमलों की शिद्दत इतने शहर छोड़कर रियाज शहर तक पहुँच सकती है, तो ये ड्रोन हमले किसी भी शहर को निशाना बना सकते। अब सऊदी वली अहद अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ तरले मिन्नतों पर उतर आया है। दोस्तों, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात सिफारती लिहाज से ज़्यादा हिफाजती बुनियादों पर हैं। जनरल बिलाल अकबर की सऊदी अरब में मौजूदगी वली अहद को आने वाले ख़तरों से आगाही के हवाले से भी ज़रूरी है, क्योंकि हालिया दिनों में सऊदी अरब के गिर्द जो शिकंजा कसा जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि सेहूनी क़ुव्वतों ने सऊदी अरब को अपने शिकंजे में लेने के लिए पंजे गाड़ लिए हैं। दोस्तों, उधर दूसरी जानिब जब से अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर आना शुरू हुए, इनका सबसे ज़्यादा खैर मकदम भारत ने किया, क्योंकि इन ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान को काउंटर करने का रास्ता साफ होता है। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की भरपूर कोशिश भी थी कि पाकिस्तान की जगह भारत के और वो तमाम तर मुआहदे जो पाकिस्तान और सऊदी अरब में मौजूद हैं वही भारत के साथ किए जाएं। एक तरफ तो अरब ममालिक और पाकिस्तान में इसराइल को लेकर कशीदगी बहुत ज़्यादा है, जिससे अरब भी इतना ही परेशान थे जितना कि पाकिस्तान, क्योंकि ये ममालिक एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान की एक कसीर तादाद सऊदी अरब में मुलाजमत पेशा है, जो कि सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत में भी अहम किरदार अदा करते रहे हैं। लेकिन अगर सऊदी अरब के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तानी अफवाज सऊदी अरब के दिफा में भरपूर किरदार अदा करती हैं। इस वक्त पाकिस्तान के साबिका आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और जनरल बिलाल पाकिस्तान के नए सफ़ीर की हैसियत से जहां पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, अब भारत के अमल दखल के बाद जहां पर हालात कशीदा हुए और इस तमाम सूरत हाल में दोनों जर्नल्स का एक अहम किरदार है, और मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब इसके नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता साल भारत के आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया था।
اور یہ بھارت کا پہلا آرمی چیف تھا جس نے عرب سرزمین پر قدم رکھا۔ اس دورے کے بعد پاکستان کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا اور سعودی عرب نے اس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس کے بعد موصول ہونے والی اطلاعات سے پتہ چلا کہ بھارتی آرمی چیف نے اپنے دورے کے دوران سعودی عرب کو بھارتی مسلمان فوج آفر کی، جس کی حرمین شریفین کی سیکیورٹی کے لیے مامور کرنے کا کہا گیا۔ اس آرمی چیف کو جس فوجی اسکول کا دورہ کروایا گیا، وہاں پر موجود تمام تر فوجیوں کی تربیت بھی جنرل راحیل شریف نے کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دورے کے دوران بھارتی آرمی چیف کو اس آرمی اسکول میں جس قدر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا وہ بہت ہی باعث شرمندگی تھا۔ سعودی عرب یہ بات اچھے سے جان چکا تھا کہ اب سعودی عرب میں بھارت کی کوئی جگہ نہیں اور پاکستان کے بغیر سعودی عرب کا گزارا ناممکن ہے۔ اس پہلو کو دیکھتے ہوئے جنرل بلال اور جنرل راحیل نے ایسا زبردست اقدام کیا کہ بھارت کا ایک بار پھر سے یہاں پر منہ کی کھانی پڑ گئی۔ دوستو، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کے خلاف ہر وقت سرگرم بھارت کو سبق سکھانے کے لیے جنرل بلال اور راحیل شریف کی تائید کرتے ہوئے سعودی عرب اور روس نے مل کر تاریخی اقدام کیا ہے۔ ان کے اس فیصلے میں 13 مزید ممالک بھی میدان میں آ گئے۔ جنوری 2020 میں بھارت اپنی خام تیل کی ضروریات کا 20% حصہ سعودی عرب سے پورا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی دسمبر میں بھارتی آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور پاکستان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی تو سعودی عرب نے بھارت کو تیل کی سپلائی کم کر دی۔ اب یہ مقدار 20% سے کم ہو کر 17% رہ گئی ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب اور روس نے بھارت کو ایسا جھٹکا دے دیا جس کے بعد بھارت کی معیشت کے تباہ ہونے کے امکانات روشن ہو گئے۔ بھارتی حکومت اس بات کی فکر میں مبتلا ہے کہ اپنی معیشت کو کریش ہونے سے کیسے بچایا جائے۔ مودی حکومت کے لیے یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کیونکہ اوپیک میں شامل ممالک نے تیل کی پیداوار میں کمی کر دی ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کرونا وبا کے بعد بھارت کی معیشت جو بحالی کی جانب گامزن تھی اسے ایک بار پھر فل سٹاپ لگا دیا جائے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دفاعی تعلقات 1982 کو طے پانے والے باہمی سیکیورٹی تعاون معاہدے کی روشنی میں استوار ہیں۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان مملکت کو فوجی تربیت اور دفاعی پیداواری صلاحیت کے ضمن میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب میں تربیتی اور مشاورتی امور کی انجام دہی کے لیے مملکت میں تعینات ہیں۔ پاکستان فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف اسلامی ملکوں سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ریاض میں تشکیل دیے گئے 43 رکنی اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ ہیں، جو دونوں ملکوں کے قریب فوجی تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ جنرل باجوہ کے حالیہ دورہ ریاض سے دونوں ملکوں کے عوام کی جانب سے سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے باہمی کوششوں کی تائید ہوتی ہے۔ دونوں ملکوں کے باہمی فوجی روابط کی طرح عوامی سطح پر تعلقات بھی تمام شک و شبہات سے بالاتر ہیں۔ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں اور لاکھوں پاکستانی ہر سال مکہ اور مدینہ اظہار عقیدت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں۔ میں پاکستان میں 10 برس سعودی عرب کے سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکا ہوں۔ میں فخریہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مسلم امت اور سعودی عرب کے لیے پاکستانی عوام کے محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان سعودی عرب تعلقات سبوتاژ کرنے کی حالیہ سازش سے سبق ملتا ہے کہ ہم ان تعلقات کا سیاسی بیانیہ ایسے ترتیب دیں جو دونوں ملکوں کے عوام کی امنگوں اور دیرپا دفاعی تعاون سے میل کھاتا